आगामी 7 दिन जाए लगी रही वर्षा 20 जिला को बिजुली घड़घड़ी अलर्ट। यही दिन सारा ओडिशा बरसिब वर्षा। तो चलन देखि नबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। आगामी 7 दिन जाए ओडिशा रे लगी रही वर्षा। राज्य अधिकांश स्थान में हालुकार मध्यम धरण वर्षा होगा थिया बेले किछि स्थान में बिजुली घड़घड़ी रहिबो, जाहाको नै सतर्क जारी करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। राज्य उपर वर्तमान कौनसी पाणीपागर नियामक सक्रिय नथिले मध्य किछि दिन वर्षा लगी रही पारे। सेपटे वर्षा होथिले मध्य अनेक स्थान में एबे भी गरम गुळुगुळी अनुभूत हेउछि। सेहीपरि 8 तारिख अर्थात आज सारा राज्य में हालुकार मध्यम धरण वर्षा हेबो एवं आसंता काली अर्थात 9 तारिख में मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, नवरंगपुर, कलाहांडी, कंधमाल, नुआपड़ा, बलांगीर, बौद्ध, सोनपुर, बरगढ़, संबलपुर, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, देवगढ़, सुंदरगढ़, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, भद्रक, झारसुगुड़ा और बालेश्वर जिले में हालुकार मध्यम धरण वर्षा हो बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तो चलन देखिबा परवर्ती अपडेट कौन रही। कर्मचारी मानक पई गुड न्यूज, बढ़िला महंगा भत्ता, नवेम्बर आसीबो अधिक दरमा। तो चलन देखि नबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। राज्यर लक्ष लक्ष कर्मचारी पई एक बड़ खबर सामना को आसुछि। सेमानकर महंगा भत्ता वृद्धि करा जायछि। एथिपई ऑर्डर जारी करा जिवो। नवेम्बर अधिक आसीबो दरमा। निकटरे होइथिबा कैबिनेट बैठक रे महंगा भत्ता वृद्धि अनुमोदन करा जायछि, जहाँ पर अर्थ विभाग द्वारा निर्देश प्रदान पई प्रस्तुति शेष होइछि। एही प्रसंग में खूब शीघ्र निर्देश जारी करा जिवो। या सहित कर्मचारी माने वर्धित महंगा भत्तार लाभ पाइबा आरंभ करिवे। नवेम्बर ठारू आसीबो अधिक दरमा। ए निष्पत्ति पर कैबिनेट बैठक संपर्क में सूचना दे अधिकारी माने कहिसेंति जे यह राज्यवासी को ख्रिस्टमास उपहार एवं यह नवेम्बर रु कार्यकारी हेबो। एभली परिस्थिति में डिसेम्बर सेमानक दरमार वृद्धि देखा मिलिबो। महंगा भत्ता भाव में 4% मौलिक दरमा उपलब्ध। या सहित सेमानकर मौलिक वेतनर 40% राज्य कर्मचारी को महंगा भत्ता भाव में उपलब्ध करा जिवो। तो चलन देखिबा परवर्ती अपडेट कौन रही। युक्त 2 परीक्षा तारीख घोषणा, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर सूचना। तो चलन देखि नबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद CHSE पक्षर राज्य में युक्त 2 परीक्षा को नहीं नुआ अपडेट आसी जाइछे। युक्त 2 परीक्षा तारीख घोषणा करिछि CHSE। फेब्रुआरी मास 15 तारिख रु मुख्य परीक्षा और डिसेम्बर 26 रु युक्त 2 इंटरनल परीक्षा आरंभ करा जिवो। एतर युक्त 2 परीक्षा 2 भाग रे विभक्त होइछे। CHSE रो परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर प्रशांत कुमार परिडा ए बाबद सूचना दैछन्ते। CHSE मुताबक डिसेम्बर 26 रु 30 तारिख पर्यंत इंटरनल परीक्षा चलिबो। या पर जनवरी 2 रु 12 तारिख पर्यंत पिला माने प्रैक्टिकल परीक्षा देबे। या पर फेब्रुआरी 15 रु मार्च 20 तारिख पर्यंत पिला माने युक्त 2 परीक्षा देबे। परीक्षा शेष होबार 45 दिन भितर समस्त विभाग रिजल्ट प्रकाश पाई परिबो। सूचना योग्य जे वर्तमान समय पिलांकर फॉर्म पूरण प्रक्रिया चलथिया बेले 75% उपस्थापन नथिले एडमिट कार्ड मिलिबनी बोली कहा जाइछे। चलन देखिबा परवर्ती अपडेट कौन रही। OSSC विरोध में गर्जन, RI, ARI, अमीन, ICDS परीक्षा बातिल दाबी रे विक्षोभ। तो चलन देखि नबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। तेजिला OSSC परीक्षा नहीं आशायीक असंतोष। त्रुटिपूर्ण परीक्षा अभियोग आनी OSSC विरोध में एकाठी हेले हजार हजार परीक्षार्थी। परीक्षा विभ्राट को नहीं भुवनेश्वर लयर PMG छकरे परीक्षार्थी विक्षोभ जारी करिसेंती। ARI, RI, अमीन, ICDS परीक्षा आदि बातिल दाबी रे विक्षोभ करिसेंती परीक्षार्थी माने। विभ्राट रे संपुक्त अधिकारी विरोध में कार्यानुष्ठान दाबी करिसेंती। OSSC रे नियुक्ति प्रक्रिया रे केलेंकारी अभियोग नुआ नुहे। गत सेप्टेम्बर रे सरकारी चाकरी बिक्री अभियोग आनी गर्जिथिले फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड और लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर परीक्षार्थी माने। आउ एबे RI अमीन परीक्षा रे विभ्राट सह अनियमितता अभियोग उठिछे। 2022 रे पेपर लीक बाबद रे छंदी होइथिबा SIFI टेक्नोलॉजी को 2023 रु ए परीक्षा परिचालन दायित्व दिया जाइथिबा सह राज्यर लक्ष लक्ष पिलांक भविष्य को नहीं खेला खेला जाउथिबार अभियोग उठिछे। IT मंत्री मुकेश महालिंग मध्य एहाकु नहीं आपत्ति उठाइथिले। परीक्षा परिचालन में अनियमितता अभियोग को नहीं गत किछि दिन हला विवाद मुंड टेकिथिबा बेले OSSC कर्तृपक्ष काहेकि निज आड़ू मुह खोलु नांती ता सब बड़ प्रश्न उठुछे। तो चलन देखि नबा परवर्ती अपडेट कौन रही। जहा खाता को जाही नहीं 1 टंका 9 रे सामाने पाइबे कि सुभद्रा टंका। तो चलन देखि नबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। सुभद्रा योजना को नहीं पुणी आसिला बड़ खबर। पुणी खाता को जाइछि काली 1 टंका। जो माने आवेदन करिसेंती सेमानक अकाउंट को परीक्षामूलक भाव 1 टंका लेखाएं पठाइसेंती राज्य सरकार।
ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ଆଉ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପୁରା ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ 1 ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 16 ଟଙ୍କା ଆସିବ କି ନାହିଁ ଏନେଇ ଅନେକ ମହିଳା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ କି ନାହିଁ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ 1 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆସିନାହିଁ ସେମାନେ ବି ପୁରା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବି ଟଙ୍କା ଯିବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ 16 ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ବାରିପଦା ଛଉପଡ଼ିଆଠାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। 9 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାରିପଦା ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପାଖାପାଖି 50,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗତଥର କେନ୍ଦୁଝରଠାରେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ବାରିପଦା ଯାଇପାରିନଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଏହି ତାରିଖରେ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର 19ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଯଦି କିସ୍ତି ନ ଆସେ କ'ଣ କରିବେ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। କୃଷକମାନଙ୍କର ବିତ୍ତୀୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଜାରି ରଖିଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା। 18ତମ କିସ୍ତି ପାଇବା ପରେ ଲାଭାର୍ଥୀ 19ତମ କିସ୍ତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ କେବେ ଏହା ଆସିବ ସମସ୍ତ କୃଷକ ଅପେକ୍ଷାରତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି 19ତମ କିସ୍ତି ଘୋଷଣା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଏହା ନ ଆସେ ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ପିଏମ୍ କିଷାନ 19ତମ କିସ୍ତିର ଆଧିକାରିକ ତାରିଖ ଏଯାଏଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହାକୁ 2025 ମସିହାରେ ଜାରି କରାଯାଇପାରେ। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ସାଧାରଣତଃ 4 ମାସରେ ଥରେ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 19ତମ କିସ୍ତି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ଆସିବାର ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ପିଏମ୍ କିଷାନର 18ତମ କିସ୍ତି ଗତ 5 ଅକ୍ଟୋବରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର କୃଷକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜାରି କରିଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ୱାସିମରୁ 81 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କୃଷକ ପାଇଁ 1,682.9 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଜଣେ କୃଷକ ଏହା ନ ପାଏ ତେବେ ଆଧିକାରିକ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଆଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରି ମଧ୍ୟ ଏହା ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଏସ୍ବିଆଇରେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବ 10,000 ନିଯୁକ୍ତି, ଖୋଲିବ 600ଟି ନୂଆ ବ୍ରାଞ୍ଚ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ବର୍ଷରେ 10,000 ଚାକିରି ବାହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିକାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏସ୍ବିଆଇ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏସ୍ବିଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ବହୁ ନିବେଶ କରିଛି ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ଡିଜିଟାଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏସ୍ବିଆଇ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏସ୍ସି ସେଟ୍ଟି ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କର୍ମଜୀବୀଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସମ୍ପ୍ରତି ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ 1500 ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛୁ। ବରିଷ୍ଠ ପଦବୀରେ ପ୍ରବେଶ ସ୍ତର ପାଇଁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଡାଟା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଡାଟା ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ଅପରେଟର୍ସ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ। ଏହି ବର୍ଷରେ ଆମେ 8,000ରୁ 10,000 ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବା। ସାଧାରଣ ଏବଂ ବିଶେଷ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ କରିବ ମାଲାମାଲ, ମିଳିବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନୋଟ୍ ଆଗରେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 786 ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆରାମରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ନୋଟ୍ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଘରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ଯାହା ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପରି। ଇସଲାମରେ 786 ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏବଂ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିଜ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ନମ୍ବର ଥିବା ନୋଟ୍କୁ କିଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କୁଇକର ୱେବସାଇଟରେ 50 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍କୁ ସରଳ ଉପାୟରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୁଇକର ୱେବସାଇଟରେ ବିକ୍ରେତା ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ନୋଟ୍ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବେ। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।